বোয়ালি সাহেব হুজুর রহমতুল্লাহি আলাইহি ডাক মারের, ও আল্লাহর বান্দা খবরদার ইবারে কিছু নকইও, ইবের দোষ নেই, দোষ বেগি না আরে না, ইবের হন দোষ নেই, দোষ তো বেগি না আরে না। ই আই তো শুধুমাত্র আল্লাহর বান্দার খেদমত করবি দে না, ইবারে আল্লাহ জিবাই বানাইয়া আরো আল্লাহ বানাই দে, আই আল্লাহর বান্দার খেদমত করবি দে। সুবহানাল্লাহ। तमन्ना दर्द दिल की है तू कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तू कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बा दशाहों के खजीने में, नहीं मिलता ये गौहर बा दशाहों की खजीने में, वही है अहल दिलबर वही अल्लाह का बंदा कि जिसके हर नफ्स से या मोहम्मद की सदा निकले, कि जिसके हर नफ्स से या मोहम्मद की सदा निकले। অহংকার হদিন আর মুরব্বী হলো তো নছে একবারে সাদা সিধে দেহার মুকুট ইবে যোগ্য বড় আলেম ইয়া নসিন ইবে উভয় নেই।